পৰাই আমি মাজবাট গৈ আছো, বালিমু হৈ মাজবাট ডাইৰেক্ট মিছা কথা কৈ আহিছো। মাজবাট গৈ আছো আমি এতিয়া। বালিমু যাম, বালিমু। নাই একো নকওঁ, পুলিচত ঠগাই আহিছো এনেও। इधर थोड़ा रास्ता ऑफ रोडिंग है, आगे से अच्छा मिलेगा 1-2 किलोमीटर है ना। शायद नहीं गया हूँ मिलेगा। लेकिन भूल गया, मैं 2-3 बार आया।